कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 22 पारे का आगाज करेंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक भी मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन जो कुछ हम इन पारों में पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है, हमारे अमल में ढाल दे। क्योंकि आज के पारा में हम कुछ ऐसे अहकामात पढ़ेंगे कि जिनको हमें बहुत गौर से सुनना होगा, क्योंकि वो हमारे ही बारे में होंगे। इससे पहले हमने सूरत नूर में भी कुछ अहकामात पढ़े थे, लेकिन सूरत नूर जो है वो इस सूरह के बाद में नाजिल हुई थी। ये सूरत अहज़ाब जो है ये पहले नाजिल हो चुकी हुई थी। तो आज हम देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या समझा रहे हैं। और 22 पारा में हम सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 31 से शुरू करेंगे। इसमें हम पहले ये भी पढ़ चुके, देखिए जंग खंदक के बारे में हमने पढ़ा था ना कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आंधियां चलाकर मुसलमानों का साथ दिया था। आज भी आप ये देख लीजिए कि हमारी जिंदगियों में अगर कोई इतना मुश्किल मुकाम आता है कि जिस वक्त ये लगेगा कि अब तो बिल्कुल ही कोई किसी तरफ से हमारी मदद नहीं हो रही है, हम क्या करें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें उस वक्त याद कीजिएगा कि आंधियां आज भी चल सकती हैं। वो आंधियां जो है ना, वो हमारी मदद की आंधियां होंगी। वो ऐसी आंधियां जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरों के दिल नरम कर देंगे। वो ऐसी आंधियां जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रास्ते हमवार कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आज भी मोमिनों को उन जगहों से निकाल लेते हैं जो मुश्किल रास्ते होते हैं। सिर्फ ये कुछ देर की आजमाइश होती है कि इंसान उस पर जमता है कि नहीं। और दूसरा हम ये देखेंगे कि सूरत अहज़ाब में जो पर्दे का हुक्म है कि जब औरत घर से निकलती है तो उस वक्त उसको किस तरह से निकलना चाहिए। और सूरत नूर में हमने ये पढ़ा था कि औरतों को घर के अंदर जो अपने महरम रिश्ते हैं उनके सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया था कि उनको कैसे रहना चाहिए। और अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 31 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम इससे पहले पढ़ चुके थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला अहकामात दे रहे हैं। और आखिरी आया जो पिछले 21 पारा की थी वो क्या थी कि ए बीवियों नबी की, जो कोई करेगी तुम में से नाशाइस्ता हरकत खुली हुई, दिया जाएगा उसको अजाब दुगना, और ये है बात अल्लाह के पास बहुत आसान। और अब इसी बात की कंटिन्यूशन है आगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमन यकनुत, और जो फर्मा बरदारी करेगी मिन कुन्ना तुम में से, लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की, व तामल सालिहन, और वो अमल भी करेगी नेक, नुतीहा हम देंगे उसको, अजरहा उसका अजर, मर्रतैन हम दुगना अजर देंगे उसको, व आतदना और तैयार किया हमने लहा उसके लिए, रिस्कन करीमा हमने उसके लिए इज्जत वाला रिस्क तैयार कर रखा है। और ए बीवियों नबी की, नहीं हो तुम किसी और तरह की औरतों में से। अब गौर कीजिए साया को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कह रहे हैं कि तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। इसमें अब ये देखिए कि ये अहकामात जो है ना ये खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए थे कि अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो और ना इख्तियार करो नरमी बात करने में कि लालच में पड़ जाए वो शख्स जिसके दिल में रोक हो। उनको ये हुक्म दिया जा रहा था कि जब तुम किसी गैर महरम से बात करते हो तो सख्ती से बात करो और इतनी नरमी से बात नहीं करो, और कहा करो तुम बात दस्तूर के मुताबिक, और ठहरी रहो अपने घरों में, और ना इजहार जीनत करो, जेबो नुमाइश पहले दौरे जहालत की, और कायम करती रहो नमाज, और देती रहो ज़कात, और अतात करती रहो अल्लाह और उसके रसूल की। बस चाहता है अल्लाह के दूर कर दे तुमसे रिज्स को, रिज्स कहते हैं नापाकी को, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमसे नापाकी दूर करना चाहता है ए अहले बैत, और तुमको पाक कर दे, बहुत पाक करना। और याद रखो जो पढ़ी जाती हैं तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें और हिकमत की बातें, बेशक अल्लाह है बारीक बीन और बाखबर। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये हुक्म दे रहे हैं कि वो बातें जो घर में तुम्हारे होती हैं उनको तुम याद रखो और इनको दूसरों तक पहुंचा दो, यकीनन मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। अब देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है कि वो कौन लोग हैं जो आखिरत में कामयाब होंगे, कि यकीनन मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, और फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, और आजिजी करने वाले मर्द और आजिजी करने वाली औरतें, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, और हिफाजत करने वाले मर्द अपनी शर्मगाहों की, और हिफाजत करने वाली औरतें, और याद करने वाले मर्द अल्लाह को कसरत से, और याद करने वाली औरतें, तैयार कर रखा है अल्लाह ने उनके लिए मगफरत और अजर अजीम। अब देखिए हम दुआ करते हैं ना, अल्लाह मगफिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए पूरी लिस्ट बता दी कि ये काम तुम करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तुम पे मगफरत भी है और तुम्हारे लिए अजर अजीम भी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते और नहीं है हक किसी मोमिन मर्द को और ना मोमिन औरत को कि जब फैसला कर दे अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का तो रह जाए उनके पास कुछ इख्तियार अपने मामलात में, और जो कि नाफरमानी करे अल्लाह और उसके रसूल की तो बेशक वो गुमराह हो गया खुली गुमराही में।
اور آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم کہتے ہو اس شخص سے احسان کیا تھا اللہ نے جس پر اور تم نے احسان کیا تھا اس پر کہ رہنے دے اپنے پاس اپنی بیوی کو اور ڈر اللہ سے اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کا تھوڑا سا میں آپ کو شان نزول بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا جس کا نام زید تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا لاسٹ نیم بھی دیا ہوا تھا۔ اور ہوا کیا کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی فیملی میں اس کی شادی کی اور جو بیوی تھی وہ حضرت زید سے طلاق لینا چاہتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ جب وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اس سے تم شادی کرو گے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا اور اتنا مشکل کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ رواج تھا کہ لوگ اڈاپٹیڈ بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے، اور یہاں پہ یہ حکم جب آ گیا کیونکہ یہ اتنی بڑی رسم کو توڑنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ اگر زید رضی اللہ عنہ نے زینب کو طلاق دے دی تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تو آ گیا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ ان کی طلاق نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے یہاں پہ کیا حکم آتا ہے، اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور ڈرتے تھے تم لوگوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ ڈرو اس سے۔ پھر جب پوری کر لی زید نے اس سے اپنی حاجت تو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس سے تاکہ نہ رہے مومنوں پر تنگی ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ پوری کر لیں ان سے اپنی حاجت، اور ہے اللہ کا حکم واقع ہو کے رہنے والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنی جگہ ہم نے پڑھا ہے نا، جیسے مریم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب اس کو ایک بیٹا اس میں پیدا ہوگا، تو وہاں پہ بھی آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے کتنا مشکل تھا اس وقت کہ لوگوں کو کیسے انہوں نے فیس کرنا تھا، اور یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بات پوری کرنی تھی، اور لیکن یہ بہت مشکل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی اس میں جو فرض کر دیا اللہ نے اس کے لیے، یہی سنت ہے اللہ کی ان کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور ہے اللہ کا حکم طے شدہ قطعی طے شدہ، اور وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی اور سے سوائے اللہ کے تو کافی ہے اللہ حساب کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہیں اللہ کے اور آخری ہے نبیوں میں، اور ہے اللہ ہر چیز سے واقف۔ اور آیت نمبر 41 اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ذکر کرو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اور تسبیح بیان کرتے رہو اس کی صبح اور شام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی عادت پڑ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ بھی آ جائے اس کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ نکال لائے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ ہے مومنوں پر مہربان، ان کی دعا جس روز وہ اس سے ملیں گے سلام ہے، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجر عظیم۔ اے نبی بے شک ہم نے بھیجا ہے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چراغ روشن، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو کہ ان کے لیے ہے اللہ کی طرف سے فضل بہت بڑا۔ دیکھیے ہم سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، بس بات صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں یہی کہا تھا کہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ میرے حکم مانے، ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا رب العالمین یہ دورہ قرآن جیسے ہی ہمارا مکمل ہوگا تو ہمیں اتنی ہمت دے دے، ہمیں اتنی طاقت عطا کر کہ ہم تیرے احکامات پہ جمنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کہنا ماننا کافروں کا اور منافقوں کا، اور پرواہ نہ کرنا ان کی تکلیف دینے پر، اور بھروسہ رکھنا اللہ پر، اور کافی ہے اللہ ساز کا۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بھی نصیحت کی کہ دیکھیں منافق لوگ جو ہیں وہ تمہیں اذیت دیں گے، تمہیں باتوں سے، تمہیں باڈی لینگویج سے یا کسی طرح سے، تو تم فکر نہ کرنا، تم غمزدہ نہ ہونا، کافی ہے اللہ تمہارے لیے کارساز۔ اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر طلاق دے دو ان کو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، تو نہیں تمہارے لیے لازم ان کے اوپر کوئی عدت کہ ان کو وہ پوری کرواؤ، اور ان کو کچھ متاع دے دو اور ان کو رخصت کرو، ایک اچھی طرح سے رخصت کرنا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی عورت کو جس کے ساتھ ابھی نکاح ہوا ہے لیکن ابھی ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو ان کو جب تم طلاق دیتے ہو، نمبر 1 یہ کہ عدت نہیں ہے، نمبر 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو رخصت کرو تو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اور آج آپ دیکھیے کہ وہ عورت جو سالوں ایک آدمی کے ساتھ رہتی ہے، ایون تو اس کی اولاد اس کے ساتھ ہے، پھر بھی جب وہ طلاق کی چیز ہوتی ہے تو کس طرح سے اتنی رسوائی، اتنی لڑائیاں جس کی آدمی، اتنی مس انڈرسٹینڈنگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم طلاق دیتے ہو تو اچھے طریقے سے طلاق دو، رشتہ اگر ختم بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو، لیکن وجہ صرف یہی ہے کہ جب ہم ہر رشتہ اپنی مرضی سے اپنے لیے بنائیں گے نا تو یہ پرابلم ہوگی۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہمارا ہر رشتہ میں اللہ کی خاطر، یہ میں نے شادی بھی کی ہے اللہ کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں رزق بھی کمانے جا رہا ہوں تو آپ کی خاطر، جب ہم اللہ کی خاطر کریں گے نا تو پھر ہم امید بھی اللہ سے لگائیں گے۔ جب ہم لوگوں کی خاطر کرتے ہیں نا، پرابلم یہاں پہ یہی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم انہیں سے توقع کرتے ہیں، اور انسان
توقع पे पूरा आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता, बहुत ही मुश्किल बात है। और फिर जब वो तवक्को पे पूरे नहीं आते तो फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम गलत गलत बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को ये समझा दें कि मेरी जिंदगी में मैंने जो काम करना है, जो रिश्ता बनाना है, मैंने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बनाना है। आपको वो याद है ना, हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक तुम मुझसे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से हर रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत ना करो। तो सोच लीजिए इस बात को फिर। और अब आयत नंबर 50 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए नबी, बेशक हमने हलाल कर दी हैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने दिए हैं उनके महर, और तुम्हारी बांदियां उनमें से जो गनीमत में दिलवाई हैं अल्लाह ने तुमको, और बेटियां तुम्हारे चचा की, और बेटियां तुम्हारी फुफियों की, और बेटियां तुम्हारे मामू की, और बेटियां तुम्हारी खालाओं की, और वो जिन्होंने हिजरत की है तुम्हारे साथ। और कोई औरत मोमिना अगर नजर कर दे अपने आप को नबी के, अगर चाहे नबी के इससे निकाह कर ले, तो खालिसतन तुम्हारे लिए है, अलावा और मोमिनों के। ये हुक्म भी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था और किसी के लिए ये आम हुक्म नहीं था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते कि यकीनन हमें मालूम है जो फर्ज कर दिया हमने उन पर उनकी बीवियों के बारे में और बांदियों के, ताकि ना रहे तुम पर तंगी, और है अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाला और मेहरबान। और आयत नंबर 51, और दूर रखो जिनको तुम चाहो उनमें से, और पास रखो अपने जिससे तुम चाहो, और जिसको तुम अपने पास तलब कर लो उनमें से जिनको दूर कर दिया था तो नहीं गुना तुम पर। ये ज्यादा करीब है कि ठंडी रहे उनकी आंखें और ना हो वो रंजीदा, और राजी रहे उस पर जो तुम उनको दो, वो सब की सब। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और है अल्लाह जानने वाला और बुर्दबार। और ये भी हुक्म सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। देखिए आयत नंबर 52 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी के बारे में लास्ट हुक्म क्या दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शराइत रखी थी, अगर वो बीवियां वो मान लेती हैं, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि नहीं हलाल तुम्हारे लिए औरतें इसके बाद, और ना ये कि तुम बदलो इनकी जगह और बीवियां, अगरचे तुम्हें अच्छा ही लगे उनका हुस्न, सवाए तुम्हारी बांदियों के, और है अल्लाह हर चीज से निगहबान। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिल्कुल बैना खोल के बयान कर दिया कि अगर इवन किसी की खूबसूरती तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन अब इसके बाद तुम और शादी नहीं करोगे। और आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए वो लोगों जो ईमान लाए, ना दाखिल हो घरों में नबी के, सिवाय ये कि इजाजत दी जाए तुमको खाने के लिए, ना इंतजार करते रहो इसके पकने का, लेकिन जब तुम्हें बुलाया जाए तो दाखिल हो, फिर जब खाना खा चुको तो मुंतशिर हो जाओ, और ना जी लगाकर बैठे रहो बातों में, बेशक तुम्हारी ये बातें इज़ा देती हैं नबी को, बस वो हया करते हैं तुमसे, और अल्लाह नहीं शर्माता हक बात कहने को। और जब मांगो इनसे कोई शय तो मांगो इनसे पर्दे के पीछे, तुम्हारी ये बात ज्यादा पाकीज़गी की है तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए, और नहीं है मुनासिब तुम्हारे लिए कि तकलीफ तो रसूल अल्लाह को, और ना ये कि निकाह करो उनकी बीवियों से उनके बाद कभी भी, बेशक ये है अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह। अगर तुम जाहिर करो किसी चीज को या मख्फी रखो उसको, तो बेशक अल्लाह है हर चीज से बाखबर। अब आयत नंबर 55 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि नहीं गुनाह उन पर अपने बापों से पर्दा ना करने में, और ना अपने बेटों से, और ना अपने भाइयों से, और ना अपने भतीजों से, और ना अपने भांजों से, और ना अपनी खवातीन से, और ना ही अपनी बांदी गुलामों से, और डरती रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह है हर चीज से वाकिफ। अब यहाँ पे देखिए कि वो लोग जो ये कहते हैं कि पर्दा कोई करने की जरूरत नहीं है, और आजकल के कल्चर में उनको ये लगता है कि लो ये भी हमारे भाई, कजन भी भाई हैं, इनके सामने अब हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक रिश्ते का नाम लेके बताया कि कौन से रिश्ते हैं जो जिनके सामने अगर तुम पर्दा नहीं करती हो तो तुम्हें इजाजत है, और कौन से रिश्ते हैं जिनके सामने तुमने पर्दा करना है। तो क्या ये छोटी बात है? हम इतने अक्लमंद कब से हो गए कि हमने अपनी मर्जी से आयात बदल दी। आप देखिए हम पूरे कुरान में कितनी दफा पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब, अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नफरत किन लोगों के साथ है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को बदल देते हैं। कि इससे पहले हम पढ़ चुके कि अहले किताब जो थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को बदल देते थे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आप गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बताई है कि बेशक अगर औरत इन रिश्तों के सामने पर्दा नहीं करती है तो उसको इजाजत है। अब देखिए आयत नंबर 56 बहुत प्यारी आया है और मेरी फेवरेट तरीन आया में से है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ए वो लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी दुरूद भेजो उन पर, और सलाम भेजो, कसरत से सलाम भेजना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और कसरत से दुरूद पढ़ा करे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, मींस कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें भेजते हैं और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। बेशक वो लोग जो अजियत पहुंचाते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, लानत करता है उन पर अल्लाह दुनिया में और आखिरत में, और तैयार कर रखा है उसने उनके लिए अजाब जलील कर देने वाला। और आयत नंबर 58, और
وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے جو انہوں نے کیا ہو تو یقیناً انہوں نے اٹھایا اپنے اوپر بہتان اور صریح گناہ۔ اور اب آیت نمبر 59، اور اب آپ غور سے سنیے گا اس آیت کو، کیونکہ اسی آیت کے بارے میں اتنے لوگ جب بات کرتے ہیں نا، اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پردے کا یہ جو حکم تھا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا اور عام عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ اور بعض عالم دین نے تو یہاں تک بھی بات کہہ دی کہ یہ اس ایک خاص موقع پہ حکم تھا، لیکن یہ عام حکم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے یہاں پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا، وہاں بھی آپ نے پڑھا کہ ان کی بیویوں کے لیے کیا حکم ہے۔ اور یہ بھی آیا آپ غور سے سنیے گا تاکہ ایک دفعہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل کہہ دیجئے لی ازواجکا، اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین، اور مومن عورتوں سے۔ یہاں پہ ذرا انڈر لائن کیجئے کہ نساء المومنین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ مومن عورتوں کا لفظ ہے نا، صرف ازواج اور بنات کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بیویاں، بیٹیاں، اور پھر کہا کہ تمام مومن عورتوں کو کہہ دیں یدنینا، کہ وہ ڈال لیں علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی بڑی چادریں، ذالکا، یہ ادنا، زیادہ قریب ہے، ان کے، یو رفنا، کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یو زینا، اور نہ وہ ایذا دی جائیں، وکان اللہ، اور ہے اللہ غفور الرحیمہ، بخشنے والا اور مہربان۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو جلباب کا لفظ ہے، جلباب کہتے ہیں ایک بڑی چادر کو، عربوں میں آلریڈی رواج تھا اس چیز کا کہ وہ ایک بڑی سی چادر یوز کیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی یہ آیا نازل ہوئی تو ان کو یہ پتا تھا کہ بڑی چادر کا کیا مطلب ہے۔ اب بالکل وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جلباب کا یہ مطلب نہیں ہے، جلباب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جیسے ہماری لینگویج ہے، ہمیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نے قمیض پہننی ہے، تو ایک بچے کو بھی جب آپ قمیض پہننے کے لیے کہو گے تو قمیض کی جگہ پہنے گا نا۔ کبھی ایسے ہوا کہ شلوار کی جگہ کوئی قمیض پہن کے بیٹھ گیا ہو، جو وہ پہنے گا تو آپ کو پتا ہے نا وہ پھر کون کیسا ہوگا، کہ اس کا دماغ ہی نہیں ہوگا ٹھیک۔ تو کیسے یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ اتنی بڑی آیا کو کوئی نہ سمجھ سکے؟ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ ہمیں شیطان نے روکا ہوا ہے۔ ہمیں وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم بڑی چادر لے لیتی ہو تو تمہاری تو شکل ہی خراب ہو جاتی ہو، تم تو آنٹی لگنا شروع ہو جاتی ہو۔ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کل جہاں پہ یہ بات آتی ہے نا، یہ حکم کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں، یہ قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے، تو نہ آزاد دی جائے انہیں، اور ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ تو ایک سیدھا سادہ سا حکم تھا کہ جب تم گھروں سے باہر نکلتی ہو تو ایک بڑی چادر تمہارے اوپر ہو، تاکہ تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ اس کو کور کر لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ بعض احکامات آنیسٹلی بعض لوگوں کے لیے تو اتنے مشکل ہوتے ہیں جیسے زندگی اور موت کا سوال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی بات میں آپ کی کلیئر کر دیتی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، عورت جو ہے وہ سطر ہے۔ اب جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب عورت غیر محرم کے سامنے جاتی ہے تو اس وقت وہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال دے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اور اگر وہ ڈفرینٹ کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یا وہ تو کافر ہو گیا، منافق ہو گیا، اس طرح کی بات ہے۔ اب یہاں پہ حجاب کے بارے میں آپ دیکھیے، جو کور کرنے کے بارے میں ہے، یہ کوئی ایک عالم دین اس دنیا میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، کوئی ایک بھی، جو یہ کہہ دے کہ عورت جو ہے وہ سطر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بات آپ کلیئر اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ہاں، جہاں پہ اختلاف ہے وہ صرف اور صرف اس ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پاؤں بھی سطر میں آتے ہیں۔ اور اس میں اختلاف جو ہے وہ صرف ایک چیز کا آتا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ پوری عورت سطر ہے۔ اچھا، ان میں سے بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاؤں بھی سطر میں آتے ہیں۔ اور اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پھر نقاب کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ سے کلیئر کر دوں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ عورت چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ عورت جو ہے وہ پوری سطر میں، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو جتنا پردہ ہمارا نماز کا ہوتا ہے۔ اب ان میں سے آئی بلیو امام شافعی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ پاؤں بھی سطر ہے۔ اب امام احمد بن حنبل جو ہے ان کا یہ فتویٰ تھا کہ نہیں، عورت کا چہرہ بھی سطر میں آتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ذاکر نائک کو اگر آپ سنتے ہیں تو ان کا بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ عورت پوری سطر ہے۔ لیکن اگر آپ اسرار صاحب کو سنتے ہیں یا اور بھی بہت سے عالم دین ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عورت کا چہرے کا بھی پردہ ہے۔ اور اب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کویسچن پوچھا تھا کہ آپ کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کوئی رائے نہیں ہے ہمارے پاس کہ کیا کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے اس وقت؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا فتویٰ ویسا ہوگا کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر وہ مسئلہ ان کے سامنے آتا تو وہ اس کا وہی جواب دیتے تو اس کو دگنا ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی کا فتویٰ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ اس کے
کے اگینسٹ مطلب اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرتے تو اس کو بھی اکارا ثواب ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی بیسٹ نالج کے ساتھ قرآن اور سنت کے قریب ترین جا کے ہی کوئی مسئلہ اخذ کیا ہوتا ہے۔ تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ان کو جنہوں نے فتویٰ دیا ہے نا، اگر دو رائے بھی ہیں تو آپ جس کو بھی فالو کرتے ہو تو امت کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو فالو کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایک مسئلہ آتا ہے، اگر ہم اے کی رائے کو لیتے ہیں یا بی کی رائے کو لیتے ہیں تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمارے دین کو جنہوں نے فرقے فرقے بنا دیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں کتنا بڑا غصہ ظاہر ہوتا ہے اس کے لیے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ پردے کا حکم تو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہاں پہ گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ یا رب العالمین مجھے میرے لیے آسانی کر دے، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ میسج ہوتا ہے کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا پھر ہم نہیں لے سکے، کسی کے ہسبینڈ کی پرابلم، کسی کے اپنے نفس کی پرابلم، کسی کا کوئی مسئلہ۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے، اتنا بینہ حکم ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ کی بات نہ مانیں، اور پھر ہمیں شکایت ہو کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں، ہمیں یہ شکایت ہو کہ گھر میں اولاد نافرمان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو آسانی سے عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اور اب آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہ باز آئیں گے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جھوٹی افواہیں اڑانے والے مدینہ میں، تو ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے تم کو ان کے، پھر نہ رہ سکیں گے وہ تمہارے ہمسائے اس میں مگر تھوڑے ہی دن۔ پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں، سخت قتل کرنا۔ یہی دستور ہے اللہ کا ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ سوال کرتے ہیں تم سے لوگ قیامت کے بارے میں، کہہ دو کہ در حقیقت اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو؟ بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم آگ والی، رہیں گے وہ ہمیشہ اس میں، نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ جس دن الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، تو کہیں گے اے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی، اور کہیں گے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو بہکا دیا انہوں نے ہمیں ہمارے راستے سے۔ اب دیکھیے ہمارا سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہش نفس کے اور اپنی ہی دوستوں کے۔ اور آیت نمبر 68، ہمارے رب دے ان کو دگنا عذاب اور کر لعنت ان پر بہت بڑی لعنت۔ آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ہونا تم ان لوگوں جیسے اذیت پہنچائی جنہوں نے موسیٰ کو تو بری ثابت کر دیا اس کو اللہ نے اس سے جو کہا انہوں نے، اور وہ تھا اللہ کے نزدیک بآبرو۔ اور آیت نمبر 80، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور کہا کرو بات سیدھی، سنوار دے گا وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور بخش دے گا تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک وہ مراد پائے گا، بہت بڑی مراد۔ اور اب آیت نمبر 82 غور سے سنیے اس آیت کو کہ بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو آسمان کو اور زمین اور پہاڑوں کو، تو انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس کو اٹھائیں اور وہ ڈر گئے، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، بے شک وہ ہے بڑا ظالم اور بڑا جاہل۔ اب یہاں پہ دیکھیے انسان نے کیا اٹھایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ وہ امانت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کی تھی کہ پہاڑ اور زمین، انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ نہیں ہم اتنی بڑی امانت نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ امانت جو ہم نے نمبر 1 کہ ہم نے وعدہ الست کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک نہیں کریں گے، آپ ہمارے معبود ہیں، اور دوسری امانت کیا تھی کہ اللہ کے دین کو اس دنیا میں پھیلانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر عورت، ہر مرد کا یہ کام ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آج ہم اپنے گھر میں پہنچاتے ہوئے ڈرتے ہیں تو ہم نے باہر کیا پہنچانا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور توبہ قبول کرے اللہ مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ ہم آرام سے بہانہ کر دیتے کہ نہیں میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، میں کیسے یہ کر سکتی ہوں، میرے لیے تو ایسی چیزیں کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی حکم، اینی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کہ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا تو وہ منافقت ہوتی ہے، کیونکہ ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اندر سے ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے دین پہ چلانا آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہ جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جس کے لیے ہے تمام آسمان اور تمام زمینیں، وَلَهُ الحمد، اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں، وفی الآخرات، اور آخرت میں بھی، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا اور خبر والا ہے۔ اب دیکھیے کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں نا، ایک روب سا آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہمیں دیکھو کہ ہم
कायनात का एक जर्रा भी नहीं है, इतनी मामूली सी चीज, और हमारी अकड़ देखो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जानता है जो कुछ दाखिल होता है जमीन में और जो निकलता है इसमें से, और जो उतरता है आसमान से और जो चढ़ता है आसमान में, इन सब से अल्लाह वाकिफ है और वो मेहरबान है, बख्शने वाला है। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि नहीं आएगी हम पर क़यामत की घड़ी, कह दो क्यों नहीं, कसम है तुम्हारे रब की कि वो जरूर आकर रहेगी, वो जानने वाला है गायब को। और आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि नहीं पोशीदा इससे जर्रा भर कोई चीज आसमान में और ना जमीन में, और ना कोई छोटी चीज इससे भी और ना कोई बड़ी चीज मगर किताब रोशन में। देखिए डर लगता है ऐसी आयत पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते एक छोटी सी जर्रे के बराबर भी कोई चीज नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि पत्ता भी ऐसा नहीं गिरता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका इल्म होता है। तो आप हमें देखिए कितनी आजादी से हम दिन गुजार रहे होते हैं। हमें क्या ये डर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला छोटी सी छोटी चीज भी देख रहे हैं, हमारे दिल में भी क्या ख्यालात उठ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि वो जजा दे उनको जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल। देखिए नेक अमल करना, कई दफा ऐसा होता है कि शैतान हमें अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त जो जिहाद हम कर रहे होते हैं, हर वक्त ये होता है कि अल्लाह की राह में चलने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यूं ही नहीं छोड़ता अपने बंदों को। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि जजा दे अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों को, नेक लोगों को, क्योंकि वो नेक अमल करते थे, और यही लोग हैं जिनके लिए है मगफरत और रिज़्क़ करीम। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वो लोग जिन्होंने कोशिश की हमारी आयतों को नीचा दिखाने की, यही वो लोग हैं जिनके लिए अजाब है बदतरीन और दर्दनाक। और आयत नंबर 6, और जानते हैं वो लोग जिनको दिया गया है इल्म के जो नाजिल हुआ है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, वो यकीनन हक है और रहनुमाई करता है इस रास्ते पर जो गालिब काबिल तारीफ का रास्ता है। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि क्या हम बताएं तुम्हें एक आदमी जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम रेजा रेजा हो जाओगे, बिल्कुल रेजा रेजा, तो बिलाशुबा तुम दोबारा उठाए जाओगे नए सिरे से। क्या बांध लिया है उसने अल्लाह पर झूठ, या उसे जुनून हो गया है? बल्कि जो लोग ईमान नहीं रखते आखिरत पर वो अजाब में है और गुमराही में है बहुत दूर की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 9 में, क्या नहीं देखा उन्होंने उसको जो उनके आगे और जो उनके पीछे है आसमान में और जमीन में, अगर हम चाहे तो धंसा दें उनको जमीन में या गिरा दें उन पर आसमान का टुकड़ा, यकीनन इसमें एक निशानी है हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है। रुजू करना क्या कि जो तौबा करने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलटने वाला है। और बेशक अता किया था हमने दाऊद को अपनी तरफ से फजल के ए पहाड़ों तस्बीह करो उसके साथ और परिंदों, और नरम कर दिया हमने उसके लिए लोहे को कि तैयार करो कुशादा जरे और अंदाजे से जोड़ो कड़ियों को और करते रहो नेक अमल, यकीनन उसको जो कुछ तुम करते हो अल्लाह देख रहा है। और सुलेमान के लिए हवा को ताबे कर दिया, उसकी सुबह की मंजिल 1 माह की और उसकी शाम की मंजिल 1 माह की, और बहा दिया हमने उसके लिए चश्मा तांबे का। और जिन्नों में से ऐसे थे जो काम करते थे उसके आगे उसके रब के हुक्म से, और जो कोई खिलाफ वर्जी करेगा उनमें से हमारे हुक्म की, चिखाएंगे हम उसको अजाब जहन्नम की आग का। वो बनाते थे उसके लिए जो कुछ वो चाहता, किले और तस्वीरें और बड़े लगन जैसे तालाब और देगे एक ही जगह जमी हुई। अदा करते रहो ए आले दाऊद शुक्र अल्लाह का, और थोड़े हैं मेरे बंदों में से जो शुक्रगुजार हैं। फिर जब हमने हुक्म सादिर किया उसके लिए मौत का, तो ना पता दिया उनको इसकी मौत का मगर घुन के कीड़े ने जो खा रहा था उसका असा को। फिर जब वो गिर पड़ा तब हकीकत खुली जन्नात पर कि अगर वो जानते होते गायब तो ना मुब्तला रहते वो जिल्लत में अजाब की। देखिए अक्सर हमें ये गलत फहमी होती है ना कि जन्नात जो है वो गायब की खबरें ला सकते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या चीज कैसे है, क्या चीज कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दिया ना कि जन्नात गायब की खबरें नहीं ला सकते हैं। और आयत नंबर 15, और बिलाशुबा थी अहले सबा के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी, 2 बाग दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, खाओ रिस्क में से अपने रब के और शुक्र करते रहो उसका, शहर है पाकीज़ा और रब है बख्शने वाला। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सबा बस्ती के बारे में बता रहे हैं कि कितना फजल था अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो मुंह फेर लिया उन्होंने, बस भेज दिया हमने उन पर बंद तोड़ सलाब, और बदल दिया हमने उनके बागों को ऐसे बागों से जिनके फल थे बदमजा और छाव के पेड़ और कुछ बेरियां थोड़ी सी। बदला दिया हमने उनको इसलिए कि न शुक्री की उन्होंने, और नहीं बदला देते हम ऐसा मगर न शुक्रों को। और आयत नंबर 18, और बनाई थी हमने उनके और बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने रखी थी बरकत, आबादियां एक दूसरे से मुतसिल, और हमने मुकर्रर कर दी थी उनमें आमदरफ, चलते रहो इनमें रातों और दिनों को बेखौफ खतर। तो कहा उन्होंने हमारे रब दूरी पैदा कर दे हमारी मुसाफतों में, और जुल्म किया उन्होंने अपनी जानों पर, तो बना दिया हमने उन्हें दास्तान और मुंतशिर कर दिया हमने उनको बिल्कुल बिखेर देना। बेशक इसमें वाज़ेह निशानियां हैं हर उस फर्द के लिए जो साबिर और शाकिर है। यहाँ पे ये देखिए कि इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करनी शुरू की कि हमें मुसाफिर नहीं चाहिए जो आके हमारे मुसाफिर खाने इस्तेमाल करे। वो इतना अकड़ना शुरू हो गया अपनी मईशत पर कि उन्होंने शुक्र ही अदा करना छोड़ दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उन पे जो अजाब आया था उसकी वजह क्या थी कि वो न शुक्रे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला
फरमाते हैं, यकीनन सच कर दिखाया उन पर शैतान ने अपना गुमान तो इत्तबा की उन्होंने उसकी, सिवाय एक जमात के जो मोमिनों की जमात थी, और ना था उनका इन पर कुछ जोर, मगर ये कि हम मालूम कर लें कि जो ईमान रखता है आखिरत पर, इससे जो उसके बारे में शक में है, और तेरा रब हर चीज पर निगहबान है। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कह दो कि पुकारो उनको जिन्हें तुम गुमान करते हो सिवाय अल्लाह के, नहीं है वो मालिक जर्रा भर चीज के आसमान में और ना ही जमीन में, और ना है उनकी इनमें कोई शराकत, और ना है इस अल्लाह का इनमें से कोई मददगार, और ना फायदा देगी सिफारिश इनके पास मगर सिर्फ उसके लिए जो इजाजत बख्शे जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यहाँ तक कि जब दूर कर दिया जाएगा इस्तराब उनके दिलों से तो कहेंगे कि क्या फरमाया है तुम्हारे रब ने, वो कहेंगे हक, और वो है आली रुतबे वाला और बहुत ही बड़ा। कहो कि कौन रिस्क देता है तुमको आसमान में और जमीन में, कहो कि अल्लाह। कह दो कि ना पूछ होगी तुमसे उसकी जो हमने जुर्म किए हैं, और ना हमसे पूछगिछ होगी उसकी जो तुमने किए हैं। कह दो जमा करेगा हम सबको हमारा रब, फिर फैसला कर देगा हमारे दरमियान हक के साथ, और वो है बेहतर फैसला करने वाला और बेहतर जानने वाला। आयत नंबर 27 की कह दो दिखाओ मुझे वो जिन्हें मिला रखा है तुमने उसके साथ शरीक, हरगिज नहीं, बल्कि वही अल्लाह है गालिब हिकमत वाला, और नहीं भेजा हमने तुमको मगर तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी बनाने वाला और डराने वाला, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। और वो कहते हैं कि कब पूरा होगा क्यामत का ये वादा अगर तुम सच्चे हो। कह दो कि तुम्हारे लिए वादे का है एक दिन, ना पीछे रह सकोगे जिससे एक घड़ी, और ना ही आगे बढ़ सकोगे। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि हरगिज नहीं ईमान लाएंगे हम इस कुरान पर और ना इन किताबों पर जो इससे पहले की हैं। और काश कि तुम देखो जब ये जालिम खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने, रद्द कर देगा उनमें से एक दूसरे की बात, कहेंगे वो जो लोग कमजोर समझे जाते थे उनसे जो तकब्बर करते थे, अगर ना तुम होते तो हम जरूर ईमान ले आते। कहेंगे वो लोग जो तकब्बर करते थे उनसे जो कमजोर समझे जाते, क्या हमने रोका था तुम्हें हदायत से, इसके बाद कि जब आ चुकी हदायत तुम्हारे पास, नहीं बल्कि तुम ही मुजरिम हो। और कहेंगे वो लोग जो कमजोर समझे जाते थे उनसे जो तकब्बर करते थे, नहीं बल्कि ये साजिशें थी रात और दिन की, जब तुम हुक्म देते थे हमको कि हम कुफर करें अल्लाह के साथ और बनाए उसका शरीक, और छुपाएंगे नदामत जब वो देखेंगे अजाब, और डाल देंगे हम तौक गर्दनों में उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया, नहीं बदला दिया जाएगा उनको मगर उसका जो वो करते थे। और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला, मगर कहा वहां के खुशहाल लोगों ने यकीनन हम वो जो तुम देकर भेजे गए हो इसका इनकार करते हैं। और कहा उन्होंने कि हम ज्यादा है माल और औलाद में, और नहीं हम अजाब दिए जाने वालों में। कह दो यकीनन मेरा रब फराख कर देता है रिस्क को जिसके लिए चाहता है, और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और नहीं तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसे के करीब कर दे तुमको हमसे किसी दर्जा में, सिवाय इसके जो ईमान लाया और करता रहा नेक अमल। बस यही लोग हैं जिनके लिए है अजर दुगना, बस सबब इसके जो वो अमल करते रहे, और वो बुलंदो बाला अमारतों में अमन से होंगे। और आयत नंबर 38, और जो लोग कोशिश करते हैं हमारी आयतों को नीचा दिखाने की, वो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। कह दो यकीनन मेरा रब फराख कर देता है रिस्क जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है, और जो खर्च करोगे तुम कोई चीज वो बदला देगा उसका, और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जिस दिन वो जमा करेगा उन सबको, फिर फरमाएगा फरिश्तों से क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे। वो कहेंगे कि पाक है तू ही हमारा कारसाज है इनके सिवा, बल्कि ये पूजा करते थे जिन्नात को, इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान रखते थे। बस आज नहीं इख्तियार रखता तुम में से कोई किसी के लिए नफा और ना नुकसान का। और हम कहेंगे उनसे जिन्होंने जुल्म किया कि चखो अजाब दोज़ख का, वो तुम जिसको झुटलाया करते थे। और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी रोशन आयात तो कहते हैं नहीं ये सवाए एक शख्स के जो चाहता है कि रोक दे तुमको इनसे जिनकी इबादत किया करते थे तुम्हारे बाप दादा। और जब पढ़ी जाती है उन पर हमारी रोशन आयतें तो कहते हैं कि नहीं ये सवाए एक शख्स के जो चाहता है कि रोक दे तुम्हें इससे जिनकी इबादत करते थे तुम्हारे बाप दादा। और कहते हैं कि नहीं ये सवाए एक झूठ के जो घड़ लिया गया है। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया हक के बारे में कि जब आया उनके पास कि नहीं ये मगर एक खुला जादू है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 44 में कि नहीं दी थी हमने उनको किताबें जिनको ये पढ़ते हो, और ना ही हमने भेजा उनकी तरफ तुम में से पहले कोई डराने वाला। और तकसीब की थी उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, और नहीं पहुंचे ये 10वें हिस्से को भी, और जो हमने उनको दिया था फिर जुटलाया था उन्होंने मेरे रसूलों को, सो कैसा हुआ मेरा अजाब। और आयत नंबर 46 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए नबी कह दो सिर्फ मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ एक बात की कि तुम खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले, फिर गौर करो नहीं है तुम्हारे रफीक को कोई जुनून, नहीं ये सवाए डराने वाले तुमको आमद से पहले एक सख्त अजाब के। आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कह दो कि जो मांगा हो मैंने तुमसे कोई अजर तो वो तुम्हारा है, नहीं मेरा अजर मगर अल्लाह के जिम्मे है, और वो हर चीज से खबरदार है। कह दो कि बेशक मेरा रब ऊपर से नाजिल करता है हक को, वो जानने वाला है गायब की बातों को। कह दो कि आ चुका है हक, और ना पहले कुछ कर सका है बातिल, और ना वो दोबारा कुछ कर सकेगा। और नबी कह दो उनसे कि अगर मैं गुमराह हूं तो बस मेरी गुमराही मुझी पर है, और अगर मैं हदायत पर
پر ہوں تو یہ بھی میرے پاس ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس بنا پر کہ وہی کرتا ہے میری طرف میرا رب، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔ اور کاش کہ تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو نہیں بچ سکیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے نزدیکی سے۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں گے کہ ایمان لے آئے ہم اس پر۔ اب دیکھیے یہ کس دن کہیں گے؟ کہ قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہے ایمان لانے کا، اور کہاں اب ان کے لیے اس کے ہاتھ کا پہنچنا ایمان تک، اتنی دور کی جگہ سے۔ اور یقیناً انہوں نے کفر کیا اس کا پہلے، اور اٹکل کے تیر چلاتے رہے بن دیکھے دور ہی سے۔ اور آیت نمبر 54 اس سورہ کی آخری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پردہ حائل کر دیا گیا ان کے اور اس کے درمیان جو خواہشیں وہ کرتے تھے، جیسا کہ کیا گیا ان کے ہم جنسوں سے پہلے، یقیناً وہ تھے شک میں الجھن میں ڈالنے والے۔ بہت خوبصورت سورہ تھی، بلکہ بہت ہی آسان لفظوں میں تھی کہ ہر کسی کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں، بازوں والے دو دو اور تین تین اور چار چار، بڑھاتا ہے وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کھول دیتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کو تو نہیں کوئی روکنے والا اس کو، اور جو وہ روک دے تو نہیں کوئی بھیجنے والا اس کو اس کے بعد۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگو یاد کرو نعمت اللہ کی جو اس نے تم پر کی، کیا ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ نہیں ہے معبود اس کے سوا، تو کہاں تم الٹے جاتے ہو؟ اور اگر وہ جھٹلائیں تم کو تو یقیناً جھٹلائے جا چکے ہیں رسول تم سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمام معاملات کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں کہ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے باز۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ در حقیقت وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جائیں دوزخ والے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو بھلا وہ کہ آراستہ کر دیا ہو جس کے لیے اس کا برا عمل، پھر اس نے سمجھا اس کو عمدہ، تو بے شک اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بس نہ جاتی رہے تمہاری جان ان کی خاطر افسوس کر کے، یقیناً اللہ واقف ہے اس سے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 کہ اللہ ہی وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہم اسے لے جاتے ہیں ایک بستی کی طرف جو بے جان ہے، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اسی طرح سے جی اٹھنا ہوگا دوبارہ۔ جو طلبگار ہے عزت کا تو اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور نیک عمل وہ اللہ بلند کرتا ہے جس کو۔ اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں برائیوں کی ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور مکر ان لوگوں کا خود ہی نابود ہونے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنا دیا تم کو جوڑا جوڑا، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی عورت اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہ عمر پاتا ہے کوئی عمر پانے والا، اور نہ کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں، مگر یہ کہ کتاب میں ہے یہ سارا کچھ۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور نہیں ہے یکساں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، خوشگوار ہے جس کا پانی، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور ہر ایک سے کھاتے ہو تم تازہ گوشت اور نکالتے ہو زیور جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاٹتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے معاش، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور مسخر کر دیا ہے اس نے سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں، وہ مالک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی۔ اگر تم پکارو انہیں نہ سنے وہ تمہاری پکار، اور اگر سن بھی لے تو نہیں جواب دے سکیں گے تمہیں، اور قیامت کے روز انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، اور نہیں خبر دے گا تم کو کوئی اللہ کی مانند خبر دینے والا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے اور لائق حمد ہے۔ اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے ایک نئی مخلوق، اور نہیں یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، اور اگر کوئی بلائے بوجھ میں دبا ہوا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہ ہٹایا جائے گا اس میں سے کچھ بھی، اگرچہ ہو وہ قرابت دار ہی۔ صرف تم متنبہ کر سکتے ہو ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو پاک ہوتا ہے تو صرف وہ پاک ہوتا ہے اپنے لیے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ، اور نہ ہی برابر ہو سکتے زندہ اور نہ مردہ لوگ۔ یقیناً اللہ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں تم سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہو تم مگر
खबरदार करने वाले, यकीनन भेजा है हमने तुमको हक के साथ बिशारत सुनाने वाला और डराने वाला, और ना हुई कोई उम्मत मगर गुजरा है उसमें खबरदार करने वाला। देखिए हम बार बार पढ़े ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहां पे कहा कि खुशखबरियां देने वाला, वहां पे साथ साथ कहा कि डराने वाला भी बना के भेजा। तो अब से आपने ये नहीं कहना कि मत डराए हमें इस्लाम से, मत डराए हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर दाई दिन को ये कहा है कि जहां तुम खुशखबरियां देते हो वहां पे उनको आखिरत के अजाब से भी डराओ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर ये तुम्हारी तकजीब करे तो यकीनन तकजीब कर चुके हैं वो लोग जो इनसे पहले थे, आते रहते थे उनके पास उनके रसूल निशानियों के साथ और सहीफों के साथ और रोशन किताबों के साथ, फिर पकड़ लिया मैंने उनको जिन्होंने कुफर किया, सो कैसा है मेरा अजाब। क्या नहीं देखा तुमने कि अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी, फिर निकाले हमने इसमें से फल मुख्तलिफ हैं जिनके रंग, और पहाड़ों में घाटियां हैं सफेद और सुर्ख मुख्तलिफ हैं जिनके रंग, और गहरी काली स्याह, और इंसानों में और जानवरों और मवेशियों में मुख्तलिफ हैं जिनके रंग। इसी तरह से बस डरते हैं अल्लाह से उसके बंदे जो इल्म वाले हैं, बेशक अल्लाह गालिब है और बख्शने वाला है। बेशक वो लोग जो पढ़ते हैं किताब अल्लाह की और कायम करते हैं नमाज और खर्च करते हैं उसमें से जो हमने उनको दिया, पोशीदा और एलानिया, वो उम्मीदवार हैं उस तजारत के जो हरगिज नहीं खसारा पाने वाली। और आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि वो उनको पूरा दे उनके अजर और मजीद दे उनको अपने फजल से, यकीनन वो है बख्शने वाला और कदरदान। और ये जो वही की है हमने तुम्हारी तरफ किताब में से, वो बरहक है, तस्दीक करती है उसकी जो उससे पहले थी। बेशक अल्लाह अपने बंदों से बाखबर है और देखने वाला है। फिर वारिस ठहराया हमने किताब का उन लोगों को जो मुंतखब किया हमने अपने बंदों में से, तो उनमें से वो भी हैं जो जुल्म करते हैं अपनी जानों पर, और उनमें से म्याना रो भी हैं, और उनमें से वो भी हैं जो सबकत ले जाने वाले हैं नेकियों में अल्लाह के हुक्म से। यही है वो फजल जो बहुत बड़ा फजल है। जन्नतें हमेशगी की दाखिल होंगे वो उनमें, उनको पहनाए जाएंगे उनमें कंगन सोने के और मोतियों के, और उनकी पोशाक वहां पे रेशमी होगी। और वो कहेंगे कि शुक्र है अल्लाह का जिसने दूर किया हमसे गम, यकीनन हमारा रब है बख्शने वाला और कदरदान। और आयत नंबर 35, और जिसने ठहराया हमें हमेशा के रहने के घर में अपने फजल से, ना पहुंचेगी हमें यहाँ कोई मुशक्कत और ना पहुंचेगी हमें कोई थकावट। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए आग दोजख की, ना कजा आएगी उन्हें कि वो मर जाए, और ना हल्का किया जाएगा उनसे कुछ उनका अजाब। ऐसा ही हम बदला देते हैं हर न शुक्र को। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और वो चलाएंगे इसमें कि हमारे रब हमको निकाल ले ताकि हम करें नेक अमल, ना कि वो जो हम पहले करते थे। और क्या नहीं हमने तुमको उम्र दी थी कि नसीहत हासिल करता इसमें जो नसीहत हासिल करना चाहता था, और आया था तुम्हारे पास डराने वाला तो चखो, बस नहीं जालिमों का कोई भी मददगार। अब यहाँ पे देखिए ये आया पढ़ते हुए डर लगता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब चलाते रहो, कि दुनिया में तुम्हें मौका दिया था अमल करने का ना, तो वहां तो तुम अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे लगे रहे। आज जब तुम आए हो तो अब तुम्हारा अमल का दरवाजा बंद हो गया है, अब यहाँ पे सजा का वक्त है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। बेशक अल्लाह जानने वाला है पोशीदा बातों का आसमान और जमीन की, बेशक वो वाकिफ है दिलों के भेदों से। और वही है जिसने बनाया तुमको जानशी जमीन में, सो जिसने कुफर किया तो उसी पर है उसका कुफर, तो नहीं बढ़ाता काफरों को उनका कुफर उनके रब के पास सवाए नाराजगी के, और नहीं बढ़ाता काफरों को उनका कुफर सवाए खसारे के। कहो कि क्या देखा है तुमने ऐसे शरीकों को जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, मुझे दिखाओ कि कौन सी चीज पैदा की है उन्होंने जमीन में, या तो उनकी कोई शराकत है आसमान में, या हमने दी है उनको कोई किताब तो वो सनद पर हो जिसकी, बल्कि नहीं वादा देते हैं जालिम उनमें से एक दूसरे को मगर सवाए फरेब के। बेशक अल्लाह थामे हुए है आसमान और जमीन को कि वो टल ना जाए, और अगर वो टलने लगे तो नहीं जो उनको थाम सके कोई भी इसके सिवा। और बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बुर्दबार है और बख्शने वाला है। और आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने कस्में खाई, अल्लाह की बड़ी बड़ी अपनी कस्में, कि अगर उनके पास आए खबरदार करने वाला तो वो जरूर हो जाएंगे हदायत पर बढ़कर हर एक उम्मत से। बस जब आया उनके पास खबरदार करने वाला तो ना बढ़ी उनकी मगर नफरत, गुरूर तकब्बर जमीन में और चाल बुराई की इख्तियार की, और नहीं पड़ता बुरी चाल का वबाल मगर उसके चलने वाले पर। तो क्या इंतजार कर रहे हैं ये मगर अल्लाह की सुन्नत का जो पहले लोगों पर हो चुकी है। सो हरगिज ना पाओगे तुम अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली, और हरगिज नहीं पाओगे तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तगय्युर। तो क्या नहीं उन्होंने सैर की जमीन में ताकि देखे कि कैसा अंजाम उन लोगों का जो इससे पहले थे, और वो थे बहुत ज्यादा इनमें कुव्वत में, और नहीं ऐसा अल्लाह के आजिज कर सके वो कोई चीज आसमान और जमीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला को, बेशक वो है इल्म वाला और कुदरत वाला। और आयत नंबर 45 इस सूरह की आखिरी आया है, और गौर से सुनने की आया है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें, मुझे और आपको कह रहे हैं कि और अगर पकड़ने लगता अल्लाह लोगों को इसके सबब जो उन्होंने कमाया, तो ना छोड़ता इस जमीन की पुष्ट पर कोई चलने वाला, लेकिन वो मोहलत दिए जाता है उनको एक
वक्त मुकर्रर तक। सो जब आ जाएगा उनका वक्त तो उनको बदला मिलेगा। सो यकीनन अल्लाह है अपने बंदों को देखने वाला। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में हमें सबको मोहलत दे रहे हैं कि हम अगर तौबा कर लें और उस पर जम जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। लेकिन मुश्किल भी ये है कि शैतान हमें उधर आने ही नहीं देता, हमें हमारे अमल इतने खूबसूरत करके दिखाता है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं जो हम अपने आप को बदलें। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे। और अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरह यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यासीन हरूफ मक़त्तात हैं और जिसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, यकीनन तुम रसूलों में से हो। अला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हो। नाजिल किया हुआ है गालिब मेहरबान की तरफ से ताकि खबरदार कर दो तुम उस कौम को नहीं खबरदार किया गया था जिनके बाप दादों को सो वो गफलत में पड़े हुए हैं। यकीनन साबित हो चुकी है अल्लाह की बात उनमें से अक्सर पर, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। बिलाशुबा हमने डाल रखे हैं उनकी गर्दनों में तौक, सो वो थोड़ियों तक फंसे हुए हैं तो उनके सर अकड़े हुए हैं। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बना दिए हमने उनके आगे एक दीवार और उनके पीछे एक दीवार, फिर डाल दिया है पर्दा उन पर तो ये देख नहीं सकते। और बराबर है उनके लिए, ख्वाह तुम उनको खबरदार करो या उनको खबरदार ना करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। सिर्फ तुम खबरदार कर सकते हो उसको जो पैरवी करता है इस जिक्र कुरान की और डरे रहमान से गायबाना। तो बशारत दो उसको मगफरत की और अजर करीम की। बेशक हम ही जिंदा करेंगे मुर्दों को और हमने लिख लेते हैं जो कुछ वो आगे भेज चुके हैं और पीछे छोड़ आए हैं, और हर चीज के शुमार कर रखा है हमने इसको एक वाज़े किताब में। और बयान करो इनसे किस्सा बस्ती वालों का, जब आए उनके पास रसूल, जब भेजे हमने उनकी तरफ दो रसूल तो उन्होंने झुटलाया उन दोनों को। फिर हमने तकविया दी तीसरे से तो कहा उन्होंने बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हो तुम मगर एक बशर हमारी ही तरह के, और नहीं नाजिल की रहमान ने कोई चीज, नहीं तुम मगर झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है यकीनन हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं और नहीं हमारे जिम्मे मगर पहुंचा देना साफ साफ। उन्होंने कहा कि यकीनन हम मनहूस समझते हैं तुमको, अगर तुम नहीं बाज आओगे तो हम जरूर तुम्हें संसार कर देंगे, पहुंचेगा तुमको हमसे अजाब दुख देने वाला। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम वो लोग हो जो हद से तजावज करने वाले हो। और आया शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ कहने लगा कि ए मेरी कौम पैरवी करो रसूलों की। और आयत नंबर 21 जो इस पारा की आखिरी आया है कि पैरवी इख्तियार करो उनकी जो नहीं मांगते तुमसे कोई अजर और वो सीधे रास्ते पर है। इंशाल्लाह बाकी का हिस्सा सूरह यासीन का हम कल 23 पारे में पढ़ेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ साथ दुआ करते हैं कि आज के अहकामात तो बहुत बैना अहकामात थे और हम बार बार ऐसे ही अहकामात पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियां कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन पे अमल करने वाला बना दे, क्योंकि पढ़ना तो बहुत आसान है। देखिए मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुनते हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों के मैसेजेस भी देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑनेस्टली जिस दिन मैं बहुत थक जाती हूँ ना, उस दिन मैं आप लोगों के मैसेजेस से ही ताकत लेती हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पैगाम को हर घर तक पहुंचा दे। क्योंकि हम उर्दू में पढ़ रहे हैं ना, आप भी ये कोशिश करें कि जो लोग भी आपके घर में, इवन आपके नौकर भी है ना, देखिए हम हर एक के हाथ में सेल फोन होता है और हमने जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा किया था और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें जवाब दी थी ना कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो हमने ये काम पूरा कर देना है। हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को हर एक तक पहुंचा देना है। आपका जहां जहां भी आपके जानने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, जिनको भी उर्दू में समझ आती है ना, आप ये पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला का उन तक पहुंचा दें ताकि क़यामत के दिन हमारे ऊपर ये हुज्जत हम तमाम कर दें कि या रब्बुल आलमीन हमने अपनी पूरी कोशिश से आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये कहा था ना कि आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, उनके दिल खुलते हैं या नहीं खुलते वो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। तो हम अपना काम करते जाएं। वो कहते हैं ना कि माली दा कम पानी पाना पर मशका पाए, और मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। तो हमें कुछ नहीं पता कि फल फूल आने हैं कि नहीं आने, हमारा जो काम है हम वो करते जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे बिठाएंगे। मैं हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हम सभी लोग जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में भागने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको नूर के मेंबरों पे बिठा दे। आमीन सुमा आमीन। अगर आपको मैं वहां पे नजर नहीं आई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मेरी सिफारिश कर दीजिएगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।